المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل زفجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان القتل الحسین حرارتاً فی قلوب مومنین لا تبرد ابدا صلوات. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے. یقیناً آپ عزادار ماتم کر کے یہاں بیٹھے ہیں، تقاضا بشریت بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، آپ تھکے بھی ہوں گے، لیکن مزید آپ کو تھکانا آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے. بس چند لمحے پیغام دینے کے لیے اس چوک کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا ہوں. پہلا جملہ آپ کے دلوں کی تختی پہ نقش کر رہا ہوں. یہ جو ایام عزا ہے اور خاص طور پہ ہم جو امام بارگاہوں سے باہر نکل کر روڈوں پہ آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. میں نے بہت زیادہ زور نہیں لگانا، اس لیے کہ یہ جنریٹر پہ چل رہا ہے اور جتنا یہ میرا ساتھ دے گا میں نے اتنا ہی بولنا ہے. توجہ ہے؟ اور میرے ساتھ سوزی بھی نہیں، آپ نے میرے سوزی بننا ہے. ہم یہ جلوس، یہ مجلس، یہ عزاداری بارگاہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور روز کرتے ہیں. یہ باہر گلیوں میں نکل کر احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو زمانہ سمجھے امداد حیدری پہلے فکرے میں پیغام دے رہا ہے. ہم ان ایام عزا میں، ان 10 دنوں میں نہ تو کسی کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا فرقہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا مسلک تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا ایسا کچھ ارادہ ہے. ہم ان 10 دنوں میں دنیا کو بس یہی بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد محمد کی اولاد کے ساتھ وفادار کون رہا ہے اور غدار کون؟ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری. کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی آل سے وفاداری کس نے کی ہے اور غداری کس نے کی ہے؟ یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ جلوس جو ہے، یہ اصل میں تحقیق ہے قتل حسین کی. توجہ ہے؟ تاکہ قتل حسین چھپنے نہ پائے. شہید محسن نقوی مولا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بڑے خوبصورت مصرے کہے. فرمایا کرتے تھے فرض کیجئے کہ کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ شیعہ قوم ہی ہے جو اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کے سڑکوں پر، روڈوں پر نواسہ رسول کے قتل کو چھپنے نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، ہم سڑکوں پر نکلے اسی لیے ہیں کہ حسین کے قاتل بے نقاب ہوں. توجہ ہے نا؟
اچھا یہ انویسٹیگیشن کا اصول ہے. یہاں میرے پولیس والے بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے. مولا ان کی نوکریاں قبول فرمائے, مولا انہیں سلامت رکھے, میری بات کی تائید کریں گے. انویسٹیگیشن کا پہلا اصول یہ ہے, جب کسی قتل کی تفتیش ہوتی ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہے, پوچھا جاتا ہے یہ جو قاتل ہے یہ پیشہ ور قاتل تو نہیں. توجہ ہے. چلو میں جملہ اور آسان کرتا ہوں. قتل تو بہت بڑی بات ہے, اگر کوئی جیب کترا بھی پکڑا جائے تو اس سے بھی پولیس والے یہی پوچھتے ہیں بتا تیرا ابا کیا کرتا ہے. بھائی جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے, بھائی کمال ہو گیا, جیب اس نے کاٹی ہے, ابا جی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہیں خاندانی لفنگا تو نہیں. اور جب حسین کے قاتلوں کی تفتیش ہوگی پھر ہم تم سے پوچھیں گے جو حسین کا قاتل تھا اس کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, باپ کا کردار کیا تھا, ماں کا کردار کیا تھا. توجہ ہے. دیکھیے ذکر حسین میں ہم شیعہ سنی اکٹھے ہیں, کوئی تفریق نہیں ہے. میں نے اسی اشرا محرم ایک آیت تلاوت کی تھی, ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں. کیوں؟ لیجادلوکم, تاکہ تمہیں آپس میں لڑائے. اب کوئی شیعہ کو سنی سے لڑائے یا سنی کو شیعہ سے لڑائے, سمجھ لو نا اس پہ شیطان وحی کر رہا ہے. توجہ ہے نا. شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں, ہم شیعہ سنی مجلس حسین میں اکٹھے ہیں, میلاد رسول میں اکٹھے ہیں. ایجنسیاں جتنا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں کھیل لے, ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا. یقیناً اس مجلس میں سنی بھی ہوں گے. ہے کوئی مائیکل آئے جو آ کر یہاں بیٹھے ہوئے عزاداروں میں سنی الگ کر کے دکھائے؟ کسی سے پہچانا جائے گا کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے؟ لیکن یزید کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم حسین کے قاتل بے نقاب کرتے رہیں گے. دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے خود ہی مارا تھا. اب یہ خود ہی ماتم کرتے ہیں. امداد علی حیدری جملہ کہہ رہا ہے جو غازی کا علم اٹھانے والے ہو, جو حلقے کا ماتمی ہو, اس کا ہاتھ بلند ہوگا. جواب دوں کہ شیعہ نے خود ہی مارا تھا, یہ خود ہی ماتم کرتے. اچھا شیعہ تیری نظر میں ہو گئے کافر, شیعوں نے مارا نبی کے نواسے کو. اچھا جب شیعہ مار رہے تھے تو تیرے بڑوں نے بچایا کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. نعرہ حیدری حیدری. اب سلامت رہے. بھائی تمہارے نظر میں جیو بیٹا اس کی ماں کی شرافت کا صلہ ہے کہ یہ نعرہ حیدری لگا رہا ہے. توجہ ہے نا جی. اگر شیعہ نے مارا ہے تو تو مسلمان ہے, تیرے بڑوں نے اور تم نے بچایا کیوں نہیں؟ تو آؤ جواب دو. جو حلقے کا ماتمی بیٹھا ہے, آج کے بعد کسی سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سینہ ٹھوک کے جواب دینا ہے. توجہ ہے. شریعت کا مسئلہ ہے. سنی فقہ اٹھا کے دیکھو, شیعہ فقہ دیکھو, اہل حدیث فقہ, تمام مسلک کے علماء نے متفق طور پہ یہ فتویٰ دیا. شریعت کا یہ حکم ہے اگر کہیں تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تو ہاتھ سے روکو. بھائی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا مشترکہ فتویٰ ہدیہ کر رہا ہوں. شریعت کہتی ہے اگر تمہارے سامنے ظلم ہو, توجہ ہے یاور بھائی, خصوصی توجہ چاہتا ہوں. شریعت کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کرتے نے خود ہی مارا تھا, تو میں بتانے لگا شریعت کہتی ہے اگر کہیں ظلم ہو, اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اسے برا کرو.
शरीयत कहती है अगर तुमने जुल्म ना रोका, उस जुल्म पर खामोशी भी जुल्म का साथ देना है। जो जालिम के जुल्म पर खामोश रहो वो भी जालिम का साथ देता है। अच्छा, अगर शियों ने कत्ल किया है हुसैन को, तो तू कत्ल हुसैन पर खामोश रह के मुजरिम है। भाई तेरे नजदीक अगर शिया कातिल है, तेरे नजदीक अगर शिया कातिल है, तो तूने उस कातिल पर खामोश रह के हमारे साथ बराबरी का जुर्म किया, तो फिर मातम पे फतरे न लगा। जुर्म तो तेरा भी बराबर है। हल्के में खड़े होकर मातम करते हैं और शिया की तरह तू भी गुनाह बख्शवा ले। क्योंकि मौलवी ने कहा था जिन्होंने खुद ही मारा है, अब गुनाह बख्शवाने के लिए मातम करते हैं। गुनाह बख्शवाने के लिए मौलवी तो अंदर से मान गया है, मातम करने से गुनाह बख्शे जाते हैं। तवज्जो है ना भाई? जुल्म तो तेरा भी बराबर है चूंकि तू खामोश है, और उस कत्ल पे आज तक तुमने एहतजाज भी नहीं किया। तवज्जो है? इतनी खामोशी से एहतजाज भी नहीं किया, तो जुल्म तो तेरा भी बराबर है। फिर अगर मातम से हम गुनाह बख्शवाते हैं तो तू भी कल से हल्के में आ, तू भी अपने गुनाह बख्शवा ले। तवज्जो है ना सामईन किराम खबर? शियों ने मारा था, इन्हें बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है। हाय हाय हाय, लतीफ जुमला कर, इन्हें बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है कि तुम क़यामत तक मातम करते रहोगे। तो जब बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है, अगर बीबी पे तुम्हारा ईमान है तो अपनी बात पे कायम रहो, फिर मातम पे पाबंदियां क्यों लगाते हो? हमारे जुलूसों के रूट बड़े करो ताकि हमारी सजा में इजाफा। कम अज कम बीबी की बद्दुआ पे यकीन कर लो। जब बीबी ने कह दिया कि क़यामत तक मातम करते रहोगे, तो फिर रुकावटें क्यों डालते हो? फिर जुलूस क्यों रोकते हो? फिर मजालिस पर क्यों पर्चे कटवाते हो? इसका मतलब है तुम्हें बीबी की जुबान पर भी एतमाद नहीं है। ये दो रंगी नहीं चलेगी। तवज्जो है? और हमेशा याद रखना, जुलूस जीतने वाले के हामी निकालते हैं, हारने वाला कभी जुलूस नहीं निकालता। मैं दुनियावी अकली दलील दे रहा हूं। आज आपके इलाके का कोई एमएनए इलेक्शन जीत जाए ना, और एक एमएनए हार जाए, हारने वाले अंदर बैठ जाते हैं और जीतने वाले के हामी हमेशा जीत का जुलूस निकालते हैं। अब एक मसला पेश आ गया, जिसकी जीत का जुलूस निकालना है, अगर वो एमएनए बैठा हुआ इस्लामाबाद में, पता चल गया कि वो अपने हल्के में जीत गया है, हमने निकालना जीत का जुलूस। बंदे परेशान होकर यावर भाई के पास है, यावर हमने जीत का जुलूस निकालना है, लेकिन वो जो जीता है वो इस्लामाबाद में है, उसके बगैर कैसे निकाले? यावर कहेगा कि इसमें मुश्किल क्या है? अगर वो खुद नहीं तो जीतने वाले का झंडा उठा लो, जीतने वाले का इंतखाबी निशान उठा लो, जीतने वाले की कोई सवारी है तो उसे सजा लो। जीतने वाले अपने इंतखाबी निशान लेकर, अपने आलम लेकर, अपने झंडे लेकर, अपने बैनर लेकर गली गली, बाजार बाजार, कभी उस गली में, कभी उस बाजार में, कभी उस रोड पर निकलते हैं। और हारने वाले यही कहते हैं, अपनी गली में रहो, हमारी गली में रहो। तवज्जो है सामईन किराम क़दर? यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैत कर। हुसैन ने कहा क्यों? तवज्जो है सामईन किराम क़दर? यावर भाई के वालिद मोहतरम हाजी मंजूर खल साहब मौलाना के दर्जात बुलंद फरमाए, जिनकी ये मेहनतों का नतीजा है कि आप यहाँ ज़बारी कर रहे हैं। मौला करवट करवट दर्जात बुलंद फरमाए। जुमला कह दूं, यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैत कर। हुसैन ने कहा क्यों? कि
कहने लगा इसलिए मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं। हुसैन ने कहा बता क्या है तेरे पास? कहने लगा तख्त मेरे पास। मेरे खामोश सामाईन सांस ले लें, पता नहीं अगले जुमले पे अज़ादारों आप कितना बोलोगे। यजीद कहने लगा तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, बादशाहत मेरे पास, सल्तनत मेरे पास, फौजी मेरे पास, अश्कर मेरे पास, लश्कर मेरे पास, तीर अंदाज मेरे पास, खजानों के मुंह खोलने वाले मेरे पास, गैरत बेचने वाले मेरे पास। जुमला बहुत वजनी कहने लगा, जो हल्के का मात नहीं बैठा है वो हाथ बुलंद करके मौला को सलाम करेगा। जब यजीद कहता रहा तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, बादशाहत मेरे पास, सल्तनत मेरे पास, फौजी मेरे पास, तीर अंदाज मेरे पास, लश्कर मेरे पास, अस्कर मेरे पास, तीर अंदाज मेरे पास, तीर चलाने वाले मेरे पास, खजाने मेरे पास, खजानों के मुंह खोलने वाले मेरे पास, गैरत बेचने वाले मेरे पास। इधर मुआविया का बेटा कहता रहा, इधर फातिमा का लाल सुनता रहा, इधर यजीद कहता रहा, इधर अली का लाल सुनता रहा, इधर यजीद चुप हुआ, इधर अली के अली बेटे को चला लाया। पंजतन की खैरें सिमट कर हुसैन की आंखों में आई। हुसैन ने एक ही जुमला कहा जिससे यजीद भी चुप हो गया, यजीदी नस्लें भी चुप हो गई। हुसैन ने एक ही जुमला कहा और यजीद इतना कुछ होने के बाद भी शर्म नहीं आती? मान तो फिर भी हुसैन जरा। करके तारीखी नारा जितना मेरे मौला का नाम बुलंद है, नारा हैदरी हैदरी। अल्लाह ने आले मोहम्मद को जितनी इज्जतों से नवाजा था उससे कहीं ज्यादा उम्मत ने दुख दिए हैं। मकसद चौक पे बहुत ज्यादा देर पड़ना नहीं, मकसद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, अपना पैगाम देना है कि हम बारगाहों से निकलकर सड़कों पे क्यों आए हैं। खुदा की कसम अगर ये लंबे लंबे जुलूस ना होते तो सैयद सज्जाद के सफर को कौन समझ सकता था, अली की बेटियों के सफर को कौन समझ सकता था। मुझे हुक्म मिला उस शहजादे का मसाइल पढ़ना जिसका गला छोटा था तीर बड़ा था, जो हाय करके रो सकता है, जिनकी छोटी छोटी औलाद और जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं। शहजादा अली असगर का सदका मौला उनकी गोदी में आबाद करे। जिसका गला छोटा था तीर बड़ा था। अगला जुमला कौन? जिसने माँ का दूध भी उतना नहीं दिया जितना मोहम्मद के दीन को अपना खून दिया है। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। अज़ादारो एक मर्तबा असगर की माँ हुसैन के करीब आई, कहा मौला मेरा असगर बड़ा प्यासा है, इसे एक घूंट पानी पिला लाए। हुसैन फरमाते हैं लाओ, तुम्हारे कहने पर इत्माम हुज्जत के लिए ले जाता हूँ। हुसैन ने यूं, देखना मेरी तरफ अज़ादारो, हुसैन ने यूं अपने हाथों पे असगर को उठाया, ऊपर अबा का दामन डाला, फौज अश्किया के सामने आए। फौज वाले समझे शायद हुसैन रास्ता देने के लिए कुरान ला रहे हैं, मगर वो कुरान नहीं था, नाती के कुरान का एक छोटा सा पारा था। हुसैन ने कहा यजीदियों अगर तुम्हारी नजर में कसूरवार हूं तो मैं हूं, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे एक घूंट पानी पिला दो। कहने लगे जब तक खुद नहीं मांगेगा नहीं देंगे, जब कहा ना खुद मांगेगा फिर देंगे। ये आवाज पहुंची खैमे में असगर की मां के कान में। छोटी छोटी औलाद वाले इस जुमले का दर समझना, जब बच्चा छोटा बच्चा नई नई बातें करना सीखता है ना, जो पहले पहले लफ्ज बच्चों के मुंह से निकलते हैं वो माँ को बड़े अच्छे लगते हैं। जब फौज यजीद ने कहा ना खुद मांगेगा फिर देंगे, एक मर्तबा असगर की माँ ने कहा नफीजा जल्दी से मेरे हुसैन से जाके बोल, मेरे असगर से कहे पानी ऊंची आवाज में मांगे, मैं देखूं मेरा असगर बोलता कैसे। अजरो कमल अल्लाह। अज़ादारों पानी तो नहीं मिला, शुबा तीर छोड़ के हरमला ने असगर को निशाना बनाया। असगर हुसैन के हाथों पे थे, एक कान से चीरता हुआ दूसरे कान तक निकल गया। हुसैन ने खून आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई हुसैन पानी नहीं बरसेगा।
जमीन पे फेंकना चाहा, आवाज आई हुसैन दाना नहीं उगेगा। हुसैन ने असगर का खून अपने मुंह पे मल लिया। असगर के खून से आखिरी नमाज के लिए हुसैन ने वजू किया। अगर एक मरतबा असगर को लेके जब वापस खाने में आए है ना, जब असगर की माँ ने देखा कि एक 6 महीने के बच्चे के गले में हाथियों वाला तीर मारा गया, असगर की माँ को खश आया। जब होश आया तो कयामत का जुमला कहा का शरीयत मोहम्मदी में इतना छोटी उम्र का जानवर भी ज़बह करने की इजाजत नहीं। अरे ये कैसी उम्मत है जो नाना का कलमा पढ़ती है, नवाज़ों को शहीद करती है। अल्लाह आखिरी जुमला सुनो, असगर को लेके हुसैन पुश्ते खैमा पे आए। हुसैन ने अपनी तलवार से अकबर की कब्र बनाई। तलवार बोल पड़ी, रो के कहती है मौला मैं तो तेरे दुश्मनों को कत्ल करने आई थी, तेरे बच्चों की कब्र बनाने तो नहीं आई थी। अजरुखमल्लाह असगर को दफन करके हुसैन दामन को झाड़ के उठ खड़े हुए। आखिरी जुमला ज़बारो हो सके तो मातम कर लेना। इधर हुसैन अभी असगर को दफना के खड़े हुए थे तो पीछे से एक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या बना रसूलुल्लाह। हुसैन ने मुड़ के देखा तो एक मुसाफिर खाके आलूद आ रहा है। हुसैन ने पूछा मुसाफिर कौन है और इस वक्त क्यों आया है जब मेरी ये हालत है? और रो के कहता मौला खुद नहीं आया, किसी ने भेजा है। हुसैन ने पूछा किसने भेजा है? कहता अना बरी दो सुगरा, मैं तेरी बेटी सुगरा का कैसे दो, जो तेरी बेटी का खत लाया। अब गुर्बत में हुसैन को बेटी का खत मिला। आखिरी जुमला नजारा मातम करना। हुसैन जब असगर को दफन कर चुके ना, गुर्बत के वक्त हुसैन को बेटी का खत परदेश में मिला। हुसैन ने खत पढ़ा, खत में लिखा था बाबा बेटी का सलाम, बाबा चाचा गाजी को सलाम कहिएगा, बाबा सुना है अकबर की शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया। सुना है कासिम को सेहरे बांधे, मुझे नहीं बुलाया। हुसैन ने खत पढ़ा, खत जेब में रखा। कासिम कहता मौला खत का जवाब दे। कहा सुगरा से कहना जवाब लिखा था मगर वो वर्क मकतल में बिखर गए। एक मरतबा हुसैन ने कहा ऐ मुसाफिर वापस चला जा, जल्दी चला जा, अभी थोड़ी देर में मैं आवाज इस्तगासा बुलंद कर दूंगा, फिर तुझ पर रुकना वाजिब हो जाएगा, इससे पहले चला जा। कहता मौला जाता हूं लेकिन एक वसीयत है आपकी बेटी की। आपकी बेटी ने मुझे खत दे के कहा था ये खत मेरे बाबा को देना और दाएं बाएं देखना, तुझे कुछ 6 महीने का छोटा बच्चा नजर आएगा, वो मेरा भाई अली असगर होगा, उसे गोद में उठा के मेरी तरफ से प्यार करना। मौला ये बच्चा मुझे दे, मैं आपके बाप की बेटी की वसीयत पूरी करूं जो मातम करने आया है। और हुसैन ने तड़प के कहा जाके सुगरा से कह देना सुगरा ना असगर रहा ना कबर, ना असगर है ना कबर, खुदा है सुगरा, खुदा है मातम हुसैन।